leva a um desvio profundo e uma escuridão. E a escuridão leva ao fogo. Que Deus nos livre do fogo. يا إخوة الإيمان، في هذه الخطبة نتحدث عن الآداب والطهارة وحسن المعاشرة. يا عباد الله، إن القلوب أوعية، وما خبئ فيها ظهر على الجوارح. ومن جمال الإسلام أنه لا يكتفي بصلاح القلب، بل يزين الجوارح بالأداب، ويعطر الحياة بالنظافة وحسن السلوك. فالمسلم مراءة تمشي على الأرض، نعم، وينعكس فيها نور الإيمان واللطف والخلق وطيب الرائحة، أو كما قال العلماء رحمة الله وحفظهم الله. Queridos irmãos e irmãs, servos e servas de Deus, devemos entender que os corações são recipientes, e aquilo que se deposita neles aparece nos membros. Subhanallah. Da beleza do Islã está que ele não se contenta apenas Da beleza da religião do Islã está que ele não se contenta apenas com o coração puro, mas também, sem dúvida alguma, embelezar os membros com bons modos, perfumar a vida com limpeza e com comportamento refinado, adequado. O muçulmano, sem dúvida, é um espelho que caminha sobre a terra, refletindo a luz da fé, a delicadeza do caráter e a suavidade do perfume. نتحدث من الآداب الذي تخلى كثير منها، وهذا آداب التثاؤب، شيء بسيط ونحن نغفل عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع. ولذلك كان السلف إذا جاءهم التثاؤب خافوا وغفل القلب، خافوا غفلة القلب لهذا الحديث، واستعاذوا بالله من الكسل، وغطوا أفواههم حياء من الله سبحانه وتعالى واحتراما للناس. Allahu Akbar. Vamos ver, dentre os modos e a nobreza do Islã, algo simples, a qual muitos muçulmanos negligenciam. E tem o hadith que mostra a grandeza de várias coisas dentro do Islã. O profeta explicou para nós, não deixou nada. Um exemplo simples é sobre a preguiça, o cansaço, o bocejo. Disse Muhammad sallallahu alaihi wasallam: o bocejo faz parte do demônio. Quando um de vocês bocejar, que o reprima o quanto puderes. Os sábios explicam: por isso os grandes piedosos do passado temiam que o bocejo revelasse negligência do coração. Buscavam refúgio em Deus, o único, contra a preguiça, e cobriam ou tapavam as suas bocas por modéstia, humildade diante de Allah, de Deus, e respeito pelas pessoas em sua volta. O grande sábio Muhammad Saleh al-Uthaymin
الإمام ابن عثيمين رحمة الله عليه كان يقول: تغطية الفم عند التثاؤب ليس آدابا اجتماعيا فقط، بل هو عبادة وطاعة لأنه اتباع لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. O grande sábio Muhammad Saleh al-Uthaymeen, que Deus tenha piedade dele, falava: cobrir a boca ao bocejar não é apenas uma etiqueta social, é um ato de adoração e obediência total a Allah e seguir a sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. لهذا نقول: رائحة الفم وطيب. قال صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو ثوم أو بصل فليتعزل المساجد، لا تذهب المسجد. وهذا من عظيم رحمة الله، رحمة الإسلام، إذا يعتني بمشاعر الناس فلا يؤذيهم مصلي بريحة كريهة ولا بجسد غير نظيفة. O grande profeta de Deus, o mensageiro Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ele explicava várias coisas, como usar o banheiro, como fazer a higiene, explicava sobre o hálito, o cheiro. Então ele falou que a paz esteja sobre ele. Quem comer alho ou então cebola, que se afaste de nossa mesquita. Não vá à mesquita enquanto ele comeu isso, até sair o cheiro. Significa, isso mostra a grande e imensa misericórdia do Islã, de Deus, que cuida dos sentimentos das pessoas, para que o adorador não prejudique seus irmãos com o mau cheiro, nem com a falta de higiene. لهذا قال الإمام النووي رحمة الله عليه: العلة في النهي هي الأذى، فكل ما يؤذي الناس في صلاتهم أو جمعهم فهو داخل في الحكم. O grande Imam Nawawi, o explicador e autor do livro Jardim dos Virtuosos, que Deus o tenha, disse: a razão da proibição de comer cebola ou alho e ir na mesquita é o incômodo. Assim, tudo que cause desconforto para as pessoas na oração ou nas assembleias, que são os sermões de sexta-feira, entra no mesmo julgamento. فَأَجْعَلُوا أَفْوَاهَكُمْ طَيِّبًا وَقُلُوبَكُمْ أَطْيَبًا وَاجْعَلُوا لِلْمَسْجِدِ نَصِيبًا من عطر نواياكم قبل عطر أبدانكم. الله أكبر. Os sábios dizem: tornem suas bocas perfumadas e seus corações ainda muito mais perfumados. Deem à mesquita uma parte do perfume e de suas intenções antes do perfume de seus corpos, purificando a ação e o coração. لهذا نقول: الطهارة الظاهرة والباطنة. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال سبحانه: وثيابك فطهر. Devemos entender então a pureza interior e também a pureza exterior. Tem que andar junto, mas em primeiro o interior. Deus Todo-Poderoso falou no Alcorão: Deus, Allah, ama os que se arrependem e também ama os que se purificam. Deus diz: ó Muhammad, e purifica tuas vestes, tuas roupas. É um dito para a nação islâmica. يشرح ابن القيم رحمة الله فقال: الطهارة نور والقلب
لا تفتح لها أبواب السماء إذا ثقلت بالذي أو بالقدر وريحة والمعاصي. O grande imam Ibn al-Qayyim, que Deus tenha piedade dele, falou: a pureza, ou a verdadeira pureza, é uma luz. As portas do céu não se abrem para os corações pesados de impureza, de mau cheiro e de pecado e desobediência. Ya ibadallah, inna al-masjid بيت الأرواح لا يليق أن يؤذي فيه أحد لا بالنظر ولا بكلمة ولا بريحة. كونوا عبقا من السكينة وريحا طيبة من الأخلاق. اجعلوا خطواتكم إلى بيوت الله خطوات من النور والإيمان. Queridos servos e servas de Deus, saibam, a mesquita é a casa das almas. Não convém que ninguém ali ou aqui na mesquita seja incomodado, nem por olhares, nem por palavras, e muito menos por odores ou mau cheiro. Sejam fragrância, ou sejam a fragrância da serenidade, da brisa, a brisa perfumada do caráter, e que seus passos rumo às casas de Deus, as casas de Allah, sejam passos de luz e de fé. Ya ibadallah, inna min tamam hikmat al-Islam annahu jama'a bayna tazkiya al-qulub wa tajmil al-zawahir, فصارت الأعمال ظاهرة من علامات ما في الباطن. فإذا طاب القلب طابت الجوارح، وإذا نقيت السريرة نقيت السريرة، وإذا أشرق الإيمان في الداخل لمع الأداء في الخارج. ولذلك قال بعض السلف رحمة الله عليهم: إن للأخلاق رائحة كما للأزهار رائحة. الله أكبر. Queridos servos e servas de Allah, irmãos e irmãs muçulmanos e muçulmanas, saibam que da perfeição, da sabedoria do Islã, está o fato de que ele reúne a purificação dos corações e o embelezamento das aparências. Assim, as ações externas se tornam sinais daquilo que existe no interior da gente. Quando o coração é puro, os membros se tornam sem dúvida puros. Quando a essência é limpa, a vida se torna limpa. E quando a luz da fé brilha por dentro, o modo resplandece por fora. Por isso, queridos e queridas, alguns dos primeiros muçulmanos diziam sempre, que Deus tenha piedade deles: os bons modos têm perfume, assim como as flores têm perfume. Inna Allah yuhibbu tawabin. Inna mahabbati Allah li tawabin laysa li mujarrad at-tawbah, bal li kathrati tawbatihim hatta yusbah al-qalb sari'a al-ruju' ila Allah subhanahu wa ta'ala, la yarda bid-danas ولا بالكسل ولا بالريحة التي تؤذي عباد الله. قال ابن كثير المفسر رحمة الله عليه: التوابين الذين كلما أذنبوا تابوا، وكلما قصروا راجعوا، وكلما أخطأوا أصلحوا. Deus diz o quê? Certamente ela ama os arrependidos. Significa que os explicadores do Alcorão explicam que o amor de Deus pelos arrependidos não é apenas pelo ato de se arrepender, mas pela constância, pela frequência, pela frequência do arrependimento.
O coração dessas pessoas é rápido em voltar a Deus, não aceita jamais sujeira, nem preguiça, nem aquilo que incomoda os servos de Deus. Como o Cacique falou, os arrependidos são aqueles que sempre que pecam, se arrependem. Sempre que falham, retornam. Sempre que erram, corrigem. قال العلماء إن الأمر بتطهير الثياب يشمل ثياب البدن وثياب السلوك. وقال الإمام القرطبي الثياب هنا كناية على الأعمال، أي طهارة أو طاهر عملك من الرياء، وبدنك من الأذى، وريحتك مما ينفر. Os grandes sábios falam que o comando para purificar as roupas, as vestes, inclui tanto as roupas do corpo quanto as vestes do comportamento. O grande Imam Qurtubi comentou: aqui a roupa, as vestes, simbolizam as ações, as obras. Purifique então as suas ações, as suas obras do exibicionismo. Teu corpo de qualquer sujeira e teu cheiro de qualquer coisa que afaste as pessoas. Fala sallallahu alayhi wa sallam: inna Allah yuhibbu al-ghutas wa yakrahu at-tatha'u wa dhalika li'anna al-ghutas hayatun wa nashatun wa tatha'u kasalun wa ghaflatun. قال العلماء إن إذا غلب التثاؤب على المرء دل على الضعف الهمة وخمول القلب، فيستحب له أن يستعيذ بالله من الكسل واستغفر ربه. O nosso profeta então falou: Allah ama o espirro quando você espirra e detesta o bocejo quando você boceja, porque o espirro indica vivacidade, energia. Mas espirre com modos que não vai atrapalhar o próximo, colocando um plano na frente. Enquanto o bocejo indica a preguiça, a distração, então os sábios afirmaram: se o bocejo domina uma pessoa, isso indica que a fraqueza da motivação e a letargia do coração. Assim, recomenda-se que essa pessoa busque refúgio, proteção em Allah, em Deus, contra a preguiça, contra o demônio, e peça o perdão a Ele. قال ابن حجر: جعل الشيطان التثاؤب مدخلا له لأنه باب إلى الغفلة، فمن الأدب خفض الصوت، تبقية الفم، منع الدخول الروائح إلى الآخرين. O Ibn Hajar, que explicou o livro do Bukhari, ele disse: o demônio usa o bocejo como a porta de entrada, pois ele entra, pois é o caminho para a distração. Quando os sábios estavam a falar, entre os modos estão baixar a voz, não gritar na preguiça ou no bocejo, cobrir a boca e evitar expor o mau hálito aos outros. قال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فإذا كانت الملائكة تتأذى فكيف بإخواننا في الصف؟ قال ابن باز رحمة الله عليه: حفظ ريح الفم والبدن من حقوق جماعته ومن تمام تعظيم المسجد. O nosso nobre mensageiro Muhammad, que a paz esteja sobre ele, falou: os anjos se incomodam com aquilo que incomoda os filhos de Adão, os seres humanos. Se até os anjos se incomodam, imagine nossos irmãos ao lado, nas fileiras da reza. Ibn Baz fala: cuidar do cheiro, do corpo, da boca, é um direito da comunidade da reza e parte da reverência para com a nossa mesquita.
قال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. فقال المفسرون: الحسن ليس بكلمة فقط، بل بريحة والعمل والسكينة. وقال ابن سعدي رحمه الله: المسلم يريح ولا يرهب، ويلطف ولا ينفر، ويقرب ولا يبعد. Deus Todo-Poderoso diz: e falai às pessoas palavras boas, belas. Os explicadores falam: o belo não está somente na palavra, sim, na palavra, mas também no cheiro, no comportamento e na tranquilidade. Ibn Sa'd, que Deus o tenha, comenta: o muçulmano traz conforto, não peso, delicadeza, não repulsa, aproximação, não afastamento. يا عباد الله إن للمساجد حرمة وللصفوف هيبة وللإيمان نورا وللنظافة سلطانا فلا تطفئوا نور الإيمان برواعي تؤذي وتنقص جلال الصلاة بكسل أو تثاؤب أو غفلة. كونوا أبقا من الطهارة وظلا من الرحمة وريحا الطيبة تمور بين الصفوف. Queridos servos e servas de Deus, as mesquitas têm honra, as fileiras de reza têm dignidade, a fé tem luz e a limpeza tem autoridade. Não apaguem a luz da fé com um mau exemplo, um caráter ruim, com odores que incomodam. Nem diminuam a majestade da oração com preguiça, com negligência, com bocejo ou distração. Sejam fragrância da pureza, sombra da misericórdia, brisa perfumada que passa entre as fileiras. بارك الله فيكم. أقول قولي هذا وأستغفره إنه الغفور الرحيم. Que Deus abençoe a todos. Eu peço perdão por mim e por todos vocês. Peçam perdão e supliquem a Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون والمسلمات، في هذا اليوم الذي يعرف اليوم كان بالأمس يوم الخميس الذي يعرف في البرازيل بيوم الوعي بسود. نتذكر جميعا أن رسالة لهذا اليوم، رسالة الإسلام، هي رسالة العدالة والكرامة والإنسانية ومحاربة الظلم وتميز بكل أشكاله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا فضل للعربي على عجمي، ولا لأحمر على الأسود، ولا لأسود على أحمر أو أبيض. رواه أحمد. وهذا اليوم يذكرنا يوم الخميس بالأمس على عجمي ولا لأحمر، يذكرنا بمعنى كثير من إخوتنا وإخواننا من أصول الأفريقية، وكيف وجهروا عبر الطريق الظلم والاستعباد. الإسلام جاء لرفع الإنسان ولا لإهانته ولتكريم البشر كلهم دون تميز. قال الله: ولقد كرمنا بني آدم. والمفسرون قالوا: الكرامة تشمل اللون والعرق والجنس، فالله كرم الإنسان لكونه إنسانا.
وقال الإمام ابن كثير: جميع بني آدم مكرمون لا فرق بينهم، ومن أهان غيره لونه أو أصله فقد خالف تكريم الله له. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: التفاضل الحقيقي هو التقوى. هذا هو التفاضل، هو التقوى والعمل الصالح. وأما اللون فليس فضيلة ولا نقيصة. أيها الأحبة، هذا اليوم بالأمس ليس احتفالا بشخص أو جماعة، بل هو تذكير بواجبنا الإسلامي في محاربة الظلم، وفي إحياء العدل، وفي اعتراف بفضل من الصبر ومن صبر وقام التميز، وفي رواية جميع البشر كما أراد الله إخوة في الإنسانية. نسأل الله عز وجل أن يجعل من أهل التقوى، ويطهر قلوبنا من التعصب، ويجعلنا مفاتيح للخير ومغاليق lixar. Queridos irmãos e irmãs, servos e servas de Allah, muçulmanos e muçulmanas, Deus louvado seja, o Senhor dos mundos disse em seu livro: ó humanidade, criamos vocês de um homem e uma mulher, e fizemos povos e tribos para que se reconhecessem. Certamente o mais honrado de vocês diante de Deus é o mais piedoso, é o mais temente. Meus irmãos e irmãs, tem uma explicação que muitos sábios colocaram, que no dia de ontem, quinta-feira, 20/11, é conhecido no Brasil como o Dia da Consciência Negra. Lembramos então que a mensagem do Islã é mensagem de justiça, de igualdade, de dignidade humana e combate a todas as formas de racismo e opressão. O nosso querido e nobre profeta Muhammad, que a paz esteja sobre ele, disse no hadith autêntico. Se aproxime um pouco para frente, por favor. Se aproxime para frente. Taqaddam. O profeta disse, sallallahu, não há superioridade de um árabe sobre um não árabe, de um branco sobre o negro, nem do negro sobre o branco, exceto pela piedade, pela temência. Este dia de ontem nos recorda a dor e a resistência de milhões de irmãos e irmãs de origem negra que sofreram injustiças históricas. E nos ensina, sem dúvida, que a nossa religião, o Islã, veio para libertar o ser humano e jamais para humilhá-lo. Deus Todo-Poderoso falou: e certamente honramos os filhos de Adão, a humanidade. Os sábios explicam: a honra que Allah concedeu ao ser humano é universal, abrangente, todas as cores e origens, sem exceção. Discriminar alguém por cor é rejeitar a honra de Deus, a honra que Allah lhe deu. O grande Ibn Kathir falou: todos os filhos de Adão, seres humanos, são honrados. Quem despreza outro por sua cor vai contra a honra de Deus, a honra que Allah concedeu. Ibn Taymiyyah falou: a verdadeira superioridade é a da piedade, das boas práticas, das boas ações. A cor não é virtude nem defeito. Irmãos e irmãs, o dia de ontem não foi um feriado comum, e sim uma recordação profunda de nosso dever islâmico como muçulmano. Combater a injustiça, valorizar a dignidade humana, reconhecer a dor histórica, tratar todos com equidade, justiça, como Deus nos ordena, dizendo: Inna Allaha yamuru bil adl wal ihsan. Certamente Deus ordena com a justiça e a benevolência. Sejam justos e benevolentes. Sim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Certamente Allah e os seus anjos abençoam o profeta. Ó vós que credes, enviai bênçãos sobre ele e saudai-o
toda a saudação. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. Ó Allah, abençoe Muhammad e a família de Muhammad, como abençoaste Ibrahim e a família de Ibrahim. Verdadeiramente tu és digno do louvor glorioso. Ó Allah, concede bênçãos a Muhammad e a família de Muhammad, como concedeste bênçãos a Ibrahim e a família de Ibrahim. Verdadeiramente tu és digno de louvor, ó glorioso. Allahumma tahhir qulubana وزد أنفسنا وجمل أخلاقنا واجعلنا مفاتيح للخير ومغاليق للشر. لا تجعل في طريقتنا من يؤذينا ولا من نؤذيه. اللهم ارزقنا آداب النبي صلى الله عليه وسلم ونور الإيمان وطيب السيرة وحسن المعاشر. Ó Deus, Senhor dos mundos, purifique nossos corações, eleva nossas almas, embeleze nosso caráter, faze-nos chaves do bem, barreiras contra o mal. Não coloque em nosso caminho quem nos prejudique, nem permita que prejudicamos alguém. Nos conceda modos do profeta sallallahu alaihi wasallam, a luz da fé, a fragrância da conduta e a beleza da convivência. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. اللهم أصلح أحوال المسلمين ووحد صفوفهم وارفع البلاء عنهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ó Deus, ó Allah, perdoa os muçulmanos, perdoa as muçulmanas, os fiéis, os crentes, homens e mulheres, vivos e mortos. Ó Allah, melhora as condições dos muçulmanos, une suas fileiras, afasta deles as provações. Ó nosso Senhor, nos conceda o bem neste mundo e o bem no outro, livra-nos do castigo no fogo. Ó Allah, purifique nossos corações de todo orgulho, de toda arrogância, de todo preconceito. Ó Allah, nos faça instrumentos de justiça, luz da misericórdia para a nossa sociedade. Allahumma ja'alna at-tahirin, al-zahiran wa batinan, نقيين في سرائرنا وسائر أعمالنا. اللهم اجعل أفواهنا طيبة وقلوبنا أطيب وأخلاقنا كأطيب المسك. اللهم لا تجعل في صلاتنا أذى ولا في مجالسنا ضيقا ولا في طريقتنا سوءا. اللهم ارزقنا نور السنة وجمال السكينة وكمال الأدب والنقاء السريرة. Ó Deus, ó Allah, ó Senhor dos mundos, torna-nos puros por fora e por dentro, limpos no coração e nas práticas ações. Ó Allah, torna nossos hábitos agradáveis, nossos corações ainda mais perfumados e nosso comportamento mais doces que o amiscar. Ó Allah, não permita que haja incômodo em nossas orações, nem desconforto em nossas palestras, khutbah e assembleias. Ó Senhor dos mundos, não permita que alcancemos o erro em nossos caminhos e nos conceda a sinceridade e a orientação. Conceda-nos a luz da sunna de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a beleza da serenidade, a perfeição dos modos e a pureza da alma. Ó Senhor dos mundos, purifique os nossos corações e ilumine os nossos túmulos. Ilumine os túmulos nossos e nossos pais. Preserve nossos lares, nossos filhos, nossas esposas. Preserve nossas mães, nossos familiares, toda a comunidade. Ó Senhor dos mundos, faça de nós pessoas verdadeiras, sinceras, praticadoras do Alcorão e da Sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam, e aceite as nossas súplicas. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat.